It's a beautiful day. हांव आतां बरो वयता हें खावपाक कितें म्हणटा पळय तें आमचें इंडियन सामोसा पनीर वेजिटेरियन स्नॅक काय बरें पनीर रोल सामोसा मागीर तेंचेशीन आसता चाट्स पळय गायज बरें सारकें आसता तेंचेशीन तुमकां दाखयता हांव व्हरोन तुमी स्टे ट्यून विथ द थिंग पळय गायज हें आमचें क्रोलीचो टावन गायज क्रोली टावन इट्स नायस गायज इट्स रियली नायस इट्स व्हेरी क्वायट पूण हिंगा एकदां लोक हिंगा टायट जाता तेन्ना सारकें तकली उडयता शेलां उडयता ते कळ्ळें तुमकां तेंकां ना तेंकां लागीं धरयूना म्हाजे आहा फ्रेंड हिंगा खूब पूण हांव आय लायक टू स्टे इन माय ओन लेन हिंगा चड तरी फ्रेंडली जालो न्हू तो बीग प्रॉब्लेम गायज आनी हिंगा पळय गायज ही तेंची फुलां पळय गायज फुलां मेळटा पळय ती आमच्या बुके कोत्ता जाणाय न्हू चल्ले पळय गायज हांव तुमकां असले खूब व्हिडियो हाडटलो तुमी लायक करूंक विसरो नाका शेअर करूंक विसरो नाका गायज कित्याक हें म्हाका खूब हेल्प करतले तुमी म्हाका खूब सपोर्ट करता पळय ते पळय गायज हें म्हणटा बुलेवाड आनी हिंगासर सगळीं शॉपां आमचे चिकन शॉप हिंगा ती फ्रायड चिकन मम्मी वता तांकां म्हणटा चिकन शॉप हिंगासर चिकन शॉप सबवे पिझ्झा हट हांव म्हाका कितें जालां पळय तें सगळीं रेस्टॉरंटां बंद करतात पिझ्झा हटाची सो आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन ऑनेस्टली सो हिंगा पळय हिंगा 2 रेस्टॉरंटां एक रोमेनियन जॉन आनी एक आमचें कारामेलो आनी हें चिकन शॉप हिंगा पयलो कामाक आसतालो काय लॉकडावनान आनी हें सबवे कसलें काम करूंक ना गायज तुमी म्हणटले हांव व्हडलो लाकी सिल्वर स्पून इन माय माउथ कांय ना गायज खूब काम केलां हिंगासर कित्याक लागून चेडवांक लागून दीस इज पुजा स्वीट गायज पळया हिंगा हांव येता केन्नाय खावपाक बरें आसता हिंगा तेंचें गायज पळया गायज हिंगासर पाव भाजी मेळटा पयलें नासलें हेंचेशीन आतां येयलां पळय मागीर कॉर्न मेळटा मागीर शाही पनीर आनी हें मागीर हिंगा पिझ्झा सामोसा म्हणून कितें आसा ते फेमस पिझ्झा सामोसा पळय आनी हो मागीर पनीर रोल हय आनी थोडे गेल्लो पळय गायज हिंगासर बकलावा मेंदू गायज तुमी हिंगासर तुमकां लायक खावपाक यो आनी खाया गायज हिंगा हांव तुमकां दाखयता की जाणाय मरे हें प्रमोशन म्हाका जाल्लें कांय न्हू पूण हें इज लायक हें रे आसतली खावपाक बरो पळय चिवडा बिडा सगळें तुमकांय रूच येता आसतली खावपाक तेका लागून गायज हांव व्हिडियो घालता आं सगळें सो पनीर रोलूय आहा पळय कॅज्यू नट्स आमचे मागीर हें कितें हे पळय हे ते धाकटे सामोसा पळय ते कचोरीज म्हणटा पळय ते कचोरीज सो गायज हय हांवें बरें ऑर्डर केलां कितें पळय रे वडा पाव हय वडा पाव आनी पाव भाजी 2 आनी बरें सामोसा आनी कितें तरी ऑर्डर केला हांवें म्हाजो फ्रेंड मेळलो पळय गोंयचो आमचो बरें गायज बरी मसाला टी गेल्ली आनी हांव आतां वयता पत्तो घरा कडेन बरो ब्रेकफास्ट करपाचो बरें खावपाचें जेवपाचें एन्जॉय करपाचें लायफ गायज कित्याक लायफ इज सो ब्युटिफूल टू एन्जॉय सो पळय स्टारबक्स आमच्या हिंगासर कॅमेरा टर्न करता राव पावंडलँड हिंगा पावंड येयल्या क्रिसमसाच्यो ऑल एवरीथींग लुकींग रेड पळय गायज मातशी इंग्लीश आसली कित्याक तें इंग्लीश हाडली न्हू कळ्ळें तुका ते आनी म्हणून आनी कितें उलयता काय म्हणून पिसो गो तुमी जाणा हांव हिंगा कित्याक गेला पळय पळया गायज दीस इज माय स्टॉप हॉट व्हील्स आनी हे गेल्ले काय जायन पळया गायज काय बरें हिंगासर घडयाळ आहा लूक एट दिस क्यूट लिटल coffee you know in my video पळया काय बरें गायज आमचो क्रोली टावन तुमी पळयला हिंगासर लोकांक थोड्यांक लायक ना
तुम्ही पळयला आतां कितें जालें पळय तें म्हाका सांगता ते व्हिडिओ काडना काय तेजो व्हिडिओ काडोकूच ना आय हेट ऑल्ले लोक खरेंच सांगता म्हाका लायकूच जायना ऑल्ले लोक टू मच नेगेटिविटी दे आर नॉट हॅपी इन देयर लायफ एंड दे डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू बी हॅपी क्रेजी लायफ इन दी जंगल गायज कळ्ळें तुमकां ते कोणाक कितें बरें करिना ते करिना दुसरे करता तेंकांय करूंक दिना कितें म्हणटले तेंकां जोडपाचें ध्यान एनीवेज गायज आमचो वायब आमी हालोवंक दिवचो न्हू वी कीप द सेम वायब एज एवरी टायम यू नो फूल पावर गायज फूल पावर यू नो वॉट आय मीन इट्स अ ब्युटिफूल डे टुडे ब्युटिफूल सो आतां आमी घरा वयतलीं हांव वयतलो घरा आतां आनी बरें कितें गेलां पळय तें खातलो गायज सो तुमी हो म्हाजो व्हिडिओ हिंगा पासून पळयता जाल्यार लायक शेअर आनी कमेंट तुमी जाणा गायज पळया गायज हें आमचें पार्क मेमोरियल गार्डन एज यू कॅन सी कसलो करता पेन म्हाजो कॅमेरा आं काय बरें पळय तेंच्यांनी मेंटेन करता ते आनी इट्स फ्री टू सीट एनीबडी हे कोणाकूय येवन जाता गायज आनी बसपाक जाता हिंगासर पे करूंक नाका कांय करूंक ना कांय ना गेटी ओपन सगळे ओपन लोकां ना कांय ना सेक्युरिटी ना कांय ना पूण गायज हेका म्हणटा ब्युटिफिकेशन हेका म्हणटा ब्युटिफिकेशन आं एकदां तुवें ब्युटिफिकेशन करून तूं मेंटेन कोत्ताय न्हू तेका म्हणटा सारकें ब्युटिफिकेशन पळया गायज प्लांटींग ट्रीज यू नो झाडां लावपाची गायज कित्याक झाडां तरी ना न्हू ऑक्सिजन इज झिरो ऑक्सिजन नासना आमकां कांयच आसना गायज सो पळया गायज काय बरें आमचें लंडनाचें शार आय लायक आनी पूण हांव न्हू एक दीस ना गायज हांव आमच्या गोंया मिस करिना पळय तें इस्पेशली फॉर फूड आनी आमचो वेदराक कित्याक ही थोणाय रे सायबा सोंसूंक जाता ती तुमचो हात न्हू तुमी आयसाच्या उदकान घालून केन्नाय तुमी पळय बार्रांनी ते आयसाचे आयस बॉक्सां आसता पळय आनी तितून पळय ती आयसान तुमी उदकान हात घालता न्हू बियराची बाटली काडपाक आनी तेन्ना पळय हें जाता हात फ्रीज जाता पळय तल्ली थंडी गायज हांव लोकांनी तुमकां खंय एक्सप्लेन करूंक पळय ती थोणाय आतां तरी मातशें ओके हांवें सकाळीं म्हाज्या सुण्याक वोकाक गेलोलो पळय तेन्ना म्हाजे माय तुका सांगना सायबा बोगस म्हाजे हात बोटां बेणूच जायना जालीं डेंजरस गाय सारकी हायपोथर्मिया जावपाचो टायम येयलोलो हायपोथर्मिया बट एनीवेज डे इज स्टील स्ट्रॉंग नायस डे टुडे सनी डे यू नो ब्लेस्ड टू हॅव दीस अमेझींग डे टुडे यू नो वॉट आय मीन and I'm blessed to have you guys in my life following me you know and commenting sharing but guys like करा share करा आणि हो तुमकां मोग दाखोवया म्हाका आनी हांवूय तुमकां ऑलरेच कंटेंट हाडटलो आनी खाजी घालपाचें गाय खाजी लायफ इज सो ब्रुटल यू नीड टू बी हॅपी गाय यू नो नो फकिंग सॅड हें आतां लायटीक रावला सिग्नल हें तें दामचें पडटा एकदां तें ग्रीन जालें न्हू मागीर आमी वचपाचें मोटरा नाल्यार जिंदगी मिलेगा ना दोबारा फक इट आय रन कोण ना दादा हो जालें मरे ग्रीन हांव बेश्टो येयलो पॅरानॉयड जात आतां चल्ल्या आमी परतून घरा एका Not bad for UK. Nice. It's good? Not bad for UK, honestly. And I mean, here out also quite good. Appreciate. Take a long maka like ni puja su jana do nadpa. They have nice food.